फरवरी का महीना है। इसी महीने की 14 तारीख से पहले जो ड्रामे आप देखेंगे, आज रोज डे है, आज हक डे है, आज वैलेंटाइन डे है। हमारी बहनें बुर्का पहन करके 14 तारीख से पहले विजिटिंग कार्ड खरीदेंगी, लिफाफे खरीदेंगी। अरे इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, इन लिफाफों का क्या करोगी? तुम्हें पता नहीं है कि हम स्कूल में पढ़ते, हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, और बॉयफ्रेंड के बगैर जिंदगी गुजारना ऐसे है जैसे मौत आ रही हो। हम ये जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमारी सहेलियों के 4-4 बॉयफ्रेंड हैं। इस गंदगी के माहौल में रह करके उसने ये सबक पढ़ा। हाय हाय, किसी ने कहा था यूं कत्ल से बच्चों क्यों बदनाम न होता, अफसोस की फिरौन को कॉलेज की न सूझी। अकबर, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए, तुमने बड़े पते की बात कही थी। हमारी माँ बहन बेटियां जाएंगी, ये काम करेंगी, कोई उनसे पूछेगा पता है कल को रोज डे है, हम गुलाब देंगे, कल को हक डे है, हम मुआनका करेंगे, कल को वैलेंटाइन डे है, इसमें पैसे रख करके हम अपने महबूब को देंगे। और महबूब भी बड़ा बेकरार, ये भी पैसों की तलाश में है। अगर मिल गया घर से तो सही, वरना ये जेब कतरा बन करके जेल की हवा खाने से भी दरेग नहीं करेगा। पैसे लाएगा, हलाल का हो हराम का हो, और फिर उस पैसे को किसी मासूम बच्ची की इस्मत का सौदा करने पर सर्फ कर देगा। गुनाहों के लिए हमारे पास बहुत पैसे हैं। अगर पैसे हमारे पास नहीं हैं, अल्लाह के दीन पर खर्च करने के लिए नहीं है। अगर पैसे न होते, इस उम्मत का आदमी कहता है, इस उम्मत की मॉडर्न माँ ये कहती है, जिसका नाम रुकैया, जिसका नाम ज़ैनब, जिसका नाम उम्मे कुलसूम, हाय हाय कितना प्यारा नाम था। नाम तो तुमने रख लिया, लेकिन किरदार फातिमा का निभाने से तुम कासिर रही। ये मॉडर्न माँ ये कहती है, बड़ी तमन्नाओं के बाद, बड़े आरज़ुओं के बाद एक बेटा अल्लाह ने दिया था। हाय हाय, बेटा दिया था तो शुक्र करती, तेरा बेटा तेरा मोती वो फरमा बरदार होता, तेरे बुढ़ापे का सहारा बनता, तेरी ममता को समझता, और तेरा रफीक कार बनता, और तेरे जख्मों पे मरहम रखता, और बुढ़ापे में तेरे काम आता, तुझे कमा कर ला के देता, तेरी बीमारियों में तेरा ख्याल रखता, तेरी खांसी उसके लिए बाइस आर न होती, उसको दुख और बोझ न समझता, नंगे आर न समझता, बदनामी का सबब न समझता। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का मिजाज बता रहा हूँ। अल्लाह के नबी, एक शहर की बात नहीं है, शहर की शाहराहों पर भी घूमा, देहात की पगडंडियों से गुजरा हूं। मैंने हर जगह देखा जहां पैसे ने डेरा डाला, वहां इन टिटिम्मेबाजियों ने भी डेरा डाल दिया। हमारे पास पैसे बहुत है, बच्चा पैदा हुआ था, 13 साल की बच्ची हो गई, 14 साल की बच्ची हो गई, एक बच्ची है ना, इसलिए हर साल बर्थडे बनाना फर्ज से भी अहम फरीजा है। बगैर बर्थडे के हमारी जिंदगी नहीं गुजरेगी। बच्ची भी याद दिलाती है, अम्मा बर्थडे नहीं मनाओगी तो मनोरंजन नहीं करोगी, मजा नहीं आएगा। तारीख तय पहले से है, मोमबत्ती जलाई जाती है, बुझाई जाती है, हैप्पी बर्थडे का गीत गाया जाता है, केक काटा जाता है। 12 बज चुके हैं, रात की तारीकी है, दावतें उड़ाई जा रही हैं, और इन दावतों पर 1-1 लाख रुपए ये उम्मत खर्च कर रही है। मेरे भाइयों, ये तो मुहतात अंदाज मैंने बताया है, 1 लाख नहीं और भी हस्बे हैसियत इंसान खर्च कर रहा है, और खर्च करते हुए दिल नहीं दुखता कि हम मोहम्मद के गुलाम हैं, किसी यहूदी के पिल ले रही है। वह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। आज उम्मत का यह आलम है कि वो इस दावत में, जो दावत नहीं है, खुराफात है, शैतानी गोरख धंधा है, जो तहजीबी लानत में मुब्तला लोग हैं, यहूदियत की तहजीब पर मर मिटने वाले हैं, ये रात को दावतें उड़ाते हैं, और इन दावतों में अपनों को भी शरीक करते हैं, गैरों को भी शरीक करते हैं। वो भी शरीक है जो इसका अपना है, वो भी शरीक है जिसके मुंह से शराब की भभक उठती है, सिगरेट के धुएं छोड़ता है, वो भी शरीक है जो अपना नहीं गैर है, जो महरम और नामहरम की तफसील नहीं जानता, जो गुनाह के कचोके को पहचान नहीं सकता। वो इंसान भी है जो तहजीब और तमद्दुन से बेगाना, बल्कि मैं कहता हूं कि रीत रिवाज और अपने परंपरा से भी नाशना है। वो भी तहजीब
وہ بھی اس دعوت میں شریک ہے۔ پھر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ ماڈرن ماں یہ کہتی بیٹا اٹھو، بہت اچھا گفٹ لے کر آئے ہیں انکل تمہارے شرابی، کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والا، تیرا مذہب کا نہیں ہوا تو کیا ہوا ہے تیرا انکل، گفٹ وصول کرو، کھڑی ہو جاؤ، مبارکبادی قبول کرو، معانقہ کرو، گلے سے گلے ملاؤ۔ وہ منحوس، ارے میرے بھائیو، جس بچی کو باپ نے پیدا کیا تھا، جس کے نطفے سے پیدا ہونے والی سگی بیٹی، اسلام نے کہا یہ قریب البلوغ ہونے سے پہلے ہی بستر الگ کر دو، اس کے اعضائے مستورہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ سگے باپ سے کہا گیا ساتھ تیری بیٹی نہیں سو سکتی، اس کے پوشیدہ اعضاء کو تم نہیں دیکھ سکتے، حرام ہے دیکھنا۔ اس باپ سے اسلام نے بچایا تھا، اور ہم نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ماڈرن تہذیب کی گندی لت میں مبتلا ہو کر کے، غیر سے معانقہ کی دعوت دے کر کے، حیا اور شرافت کو ملیا میٹ کر کے، حیا اور شرافت کا غازہ نوچ کر کے، غیروں کی تہذیب کی لعنت میں مبتلا ہو کر یہ دن ہم نے دکھایا کہ اپنی بچی کو یہ کہہ رہے غیر سے گلے مل جاؤ، معانقہ کر لو۔ بچی نے معانقہ کیا۔ میں صاف بات کہہ رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، مجھے ان کی داڑھیوں کا بھی خیال ہے، منبر کے تقدس کا بھی خیال ہے، لیکن میں کیا کروں، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، زبان پر بات آ ہی جاتی ہے، تکلیف میں ہوں، اس کو میرا درد سمجھ کر کے میرے بھائیوں نظر انداز کر دینا۔ وہ سینے کے ابھار سے لطف اندوز ہوتا ہے، گھر جاتا ہے، تصور میں اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، ریپ کرنے کے فراق میں رہتا ہے، موقع ملتا ہے اس بچی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، گھٹیا حرکت کرتا ہے، تب باپ کو ماڈرن ماں کی بھی آنکھیں کھلتی ہیں، یہ کیا کرایا تھا میں نے؟ ارے آج تم نے گلے ملنے کا موقع دیا، کل وہی تیری بہن بیٹیوں کو کبھی سلی ایپ بنائے گا، کبھی بلی بائی ایپ بنائے گا، انٹرنیٹ کی بے حیا دنیا میں لا کر کے پردہ نشی خواتین کی بولی لگانے کی مشن کی تکمیل میں ہاتھ بٹائے گا، ایپ نکال کر کے ہماری ماں بہنوں کو نیلامی کے بازار میں لا کر کھڑا کرے گا۔ آپ روئیں گے، ہم چلائیں گے، ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ مسلم بہنوں کی غیرت سے کھلواڑ کر رہے ہو، پردے کا مذاق بنا رہے ہو، یہاں لا کر کے ان کی ڈیل تم نے شروع کر دی، مارکیٹ میں لا کر ان کی قیمت لگانی شروع کی۔ نہیں، اپنے گھر کے دروازے میں ہم نے کچھ سوراخ کیا ہے، اگر وہ دیکھ رہا ہے وہ مجرم ہے تو تم بھی برابر کے اس جرم میں شریک ہو، اس لیے کہ اس سے پہلے تم دیوس بن کر کے جنت کی خوشبو سے تم نے اپنے آپ کو محروم کیا ہے، آج وہ ایک کام کر رہا ہے تو تمہیں شکایت کیسی ہے؟